Ito na. Ay, ang Hindi pala ginagalang. Ano? Mali ako. Yung isa hindi ginagalang at isang iginagala. Kaya ginagala. 10,000, Julia. Kaso pareho rin to eh. Oh, Panalo ka. hindi niya alam. Oo, panalo ka. Okay. Rachel, ready? JR. 2 minutes. Go. Tao? Hindi! Hayop? Oo! Pinaktis natin? Oo! Sa land? Oo! Land? Special? Oo. Special? Hindi! Apat ang paa? Dalawa Oo. paa? Apat ang paa? Oo. Pet? Pet? Hindi! Mamal? Maliit? Hindi. Maliit? Laki? Malaki? Tama lang? Oo! Zoo? Animal? Farm animal? Hindi. Tagalog? English? Oo! Hindi! Tagalog? Farm animal? Hindi! Forest? Hindi! Malaki? Hindi! Meron sa bahay? Nakikita sa bahay? Hindi! Sa zoo? Pinaktis Pwede. natin? Category? Oo. Category? Oo. Farm animal? Malaki? Hindi. Rare? Hindi! UP UP. May feather? Hindi! Bird? Ay, Hindi. sa land, di ba? Sa desert? Hindi! Camel? Horse? Mga Hindi, ganon? hindi. Malayo? Oo. Malaki? Elephant? Pig? Hindi! Baboy? Kalabaw? Hindi! Mga endangered? Mga ganon? Hindi. Sa Pilipinas lang? Sa ibang bansa lang? Hindi! Regular? Common? Oo! Aso? Pusa? Hindi! Sa bahay? Peste? Hindi! Malaki? Maliit? Malaki? Hindi! Maliit? Sobrang Hindi. liit? Hindi! May specific na kulay? Hindi! Puti? Itim? Hindi! Mahirap? Hindi! Hindi, mayaman. Yan ang pinakamayaman na Mayaman. hayop. Bagal mo naman eh. Ano ba? Bilis-bilisan mo naman. Tagalog. Oo! Nakita na ako nito. Oo! Sa zoo? Oo! Sa zoo? Huh? Oo! Unggoy? Hindi! Apat na pa? Giraffe? Hindi! Wala eh. May- Bagal eh. May part na special? Bilisan mo. May part na special? Pagong? Oo! Ay! Narinig. Nasabi. Oo. Wait, Pinakamayamang hayop, may sariling bahay yan. Okay na. Oo, pagong. UP, University of Pagong. Ano ba yun? Okay, plus 5,000. 15,000 pesos para sa inyo. Sayang, okay. Thank you. Good luck sa summer classes, ha? O, ba, 1 minute 57 eh. Sige. So, balik natin. Umiiyak na tayo itong isa. Sinatin and Tasa. Masaya lang. Oo, tingnan mo, nahilo na. Posisyon nyo. Kanina. Oy, nahilo na. Same Tingnan mo, places. Masaya lang, nahilo. Oo. Ba, emotional din ba to? Emotional, oh. Emotional team. Okay. Jackpot round. Meron kayong tigli-limang salita. Pwede mag-pass anytime. 3 lang ang sasagutin ninyo. Ay, nako. 50,000 pesos. Ang ating category for today ay pagkain. Folks. Katin? Tata. Ang una, Tata. Yes po. Ano nga pangalan mo talaga? Donna Donita. Donna Donita. Yes! Oo, dapat Nita. Hindi Tata. Ito hindi Donna Delilah. Parang Oo mas nga. maganda. Bakit po? Bakit po? Okay, Tata. Ikaw una ha. 3 minutes. Nanay ni Big Cube. For the jackpot. Go, Tata. Gulay! Gulay! Hindi! Prutas! Hindi! Prutas! Ulam! Oo! Ulam siya. May salsa? May salsa. May saba. Pwede. May salsa. Pwede. Menudo, apritada. Hindi. Lutong baboy? Hindi. Oo. Lutong menudo. Hindi. Menudo, sinik. Ay, hindi. Menudo, apritada. Hindi. Adobo baboy. Adobo. Malapit na doon? Hindi. Adobo. Baboy siya. Ano? Baboy. Pass. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Umagahan. Tanghalian. Hindi. Dessert. Hindi. Street food. Hindi. Kanin. Biko. Hindi. Sobrang tamis. Hindi. Kakanin. Sapin, gano'n. Kutsinta, puto. Puto. Gulay. Sana.
pala. Oo. Menudo. Pwede. Hindi mo pwede Adobo. magkamali. Pwede. Apritada. Ay! Pwede. Apritada. Adobo ba? Adobo. Nilaga. May sabaw. May sabaw. Pwede. Sinigang na baboy. May sabaw. Nilaga. May Ngayon siya, sarsa. kababuyan. Sabaw yung ganyan nyo? Sauce. Oo. Puro kababuyan eh. Oo. Ayan. Spaghetti. Oh. Hindi. Ano, baboy, no? May Oh, baboy ayan na rin. naman. Manok. Kababuyan na. Manok. Bab- Kare-kare. Pas. Gulay. Hindi. Magahan. Hindi. Tanghalian. Hindi. Gabihan. Hindi. Merienda. Merienda sa hapon. Tinapay. Tinapay burger. Hamburger. Hindi. Ano ba, parang kay lapit-lapit, ang layo-layo. Burger. Ganon, mga ganon. Parang Hindi. kinakatay na baboy yun. May palaman. Hindi. Pas. Bas. O, ikaw. Pagkain. Di ba? Gulay. Pagkain ni Moti. Gulay. Prutas. Prutas. Hindi. Gulay. Gulay nasa bahay ko. Si kamas, talong, sibuyas, kamati. Ay, hindi. Si kamas, talong, sigarilyas at manesita. Mani. Sana lang. Gulay. Ano? Hindi. Kakanin. Dessert. Magahan. Tanghalian. Piniprito. Parang Hindi. Piniprito. Condiment. Sisig. Yung huli mo, sisig. That's at money. Nakadalawa kayo, so additional 20,000. Ang total na panalo na ninyo.